বন্ধুরা আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমার ইউটিউব চ্যানেল সুগন্ধি বন্ধু চ্যানেলে। এখানে শুধুমাত্র আতরের ওপর রিভিউ হবে না, আতরের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরা ফেরা তীর্থস্থান সমস্ত কিছু, এবং একই সঙ্গে এখানে যেটা রিভিউ করা হবে সেটা হচ্ছে খাবারের ব্যাপারে। তো আজকে আমরা আছি ওরছা মধ্যপ্রদেশের একটি জায়গা, এবং আপনারা দেখছেন এটা হচ্ছে রাজারাম মন্দির। আর রাজারাম মন্দিরের ঠিক ডান পাশেই রয়েছে চতুর্ভুজ মন্দির। এগুলোর ইতিহাস আপনারা পরে সবটাই জানতে পারবেন। এখন শুধু দেখুন, আমি পুরোটা একটুখানি হালকা করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আর এইদিকে যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে আপনার জাহাঙ্গীর মহল বা ওরছা ফোর্ট কমপ্লেক্স। এগুলো নিয়ে পরে ইতিহাস জানাচ্ছি। এবার একটুখানি জেনে নিই রামরাজা মন্দির সম্পর্কে। বন্ধুরা, রামরাজা মন্দির যেটা আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন, রামরাজা মন্দির, এখানে বিশেষত্ব হলো ওরছায় রাম হলেন রাজা, এখানে ভগবান রূপে পূজিত ইনি হন না। অযোধ্যায় যখন ভগবান রূপে পূজিত হয়, কিন্তু ওরছায় রাজা রামচন্দ্র রাজা রূপে পূজিত হয়। আর ইতিহাসটা আমার এখনও অবধি পুরো জানতে আমি পারিনি, এখানে আমি দেখছি কোনো গাইডের থেকে জানতে। যতটুকু জেনেছি, এখানকার যিনি রানী, তিনি রাজার সঙ্গে কোনো একটা যে ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করেছিল যে অযোধ্যায় গিয়ে রামচন্দ্রকে নিয়ে আসবে। তো রামচন্দ্র বলেছিল আমি একটা শর্তেই যেতে পারি, যদি কিনা তুমি যেখানে নিয়ে যাবে প্রথমে বসাবে সেখানেই আমি গিয়ে বসবো। তো এই নিয়ম অনুযায়ী আমি যতটুকু শুনেছি, উনি এই রাজমহলটায় নিয়ে আসে এবং এখানে এসে রান্নাঘরেই বসিয়ে রাখে। কারণ আসল যে মন্দির, এই মন্দিরে রাখার কথা ছিল, কিন্তু সেটা হয় না। আমি রানীর নাম বা রাজার নাম এখন আপনাদের বলতে পারছি না, আমি দেখছি এখানে কোনো বিশেষজ্ঞ কারোর সঙ্গে কথা বলে। তারপর রামচন্দ্রকে ওখানেই বসানো হয়। বলা হয় রামচন্দ্র হচ্ছে ওরছার রাজা। পৃথিবীর এমন একটা মন্দির, রাম মন্দির, যেখানে রাম হলেন রাজা। তারপরে ওখানে ভব্য মূর্তি। ভেতরে আমরা ভিডিও করতে পারবো না, কারণ ভেতরে মোবাইল অ্যালাউ নেই। পুরো ভিডিওটা দেখুন, তাহলে ওরছা সম্পর্কে অনেক বেশি জানতে পারবেন। पंडित जी नमस्कार। जय श्री राम। पंडित जी आपका नाम थोड़ा बताइए। राहुल पंडित जी। जी थोड़ा राम राजा मंदिर के ऊपर थोड़ा सा छोटा करके इतिहास बताइए। जय श्री राजा राम सरकार मंदिर है, ये सामने मंदिर है, ये राजा मधुकर शाह महाराज जी ने बनवाया था। कुंवर गणेशी देवी आई रानी थी। ये दोनों राजा रानी का वो एक बार की बात है कि दोनों का आपस में झगड़ा हुआ, बोले कि चलो मथुरा वृंदावन आपको दर्शन करा लाएं। राजा ने कहा रानी से, रानी ने कहा कि नहीं, पहले अपन अयोध्या चलेंगे। तो इस तरह से विवाद फैलने लगा रानी और राजा के बीच में। बोले कि आप तो रट लगाए रहते हो मथुरा वृंदावन का और हम अयोध्या, तो सबसे पहले अयोध्या चलेंगे। ऐसे में विवाद फैलता जा रहा था। फिर रानी से कहने लगे तुम अगर राजा को मानते हो तो आप जाइए अयोध्या, तो भगवान को लेकर ही आना बालक के रूप में। तो भगवान जी, रानी यहाँ से चली गई पैदल पैदल। तो कहीं भटक गई और वहाँ पे अयोध्या पहुँची। सरयू नदी के पास तपस्या करने लगी। तपस्या करने के बाद भगवान नहीं मिले। फिर सरयू नदी में छलांग मारी, भगवान प्रकट हो गए। क्यों देवी क्यों परेशान है? बोले कि हम आपके लिए लेने आए हैं। तो भगवान ने कहा 3 शर्त हैं कि जहाँ पे हम पहुँचेंगे वहाँ के राजा राम कहलाएंगे। दूसरी शर्त, और पुख नक्षत्र में ही चलेंगे, जहाँ पे पुख नक्षत्र समाप्त हो जाएगा हम वहीं पर ठहर जाएंगे। तीसरी शर्त, मुझे सलामी लगनी चाहिए हैं। तो राजा की भगवान राघवेंद्र सरकार की बात मानने के लिए रानी तैयार हो चुकी। बोले ठीक है, मुझे मंजूर है। और फिर वहाँ से जैसे भगवान बाहर आए बालक के रूप में, तो राजा संत लोग वहाँ पर थे। बोले कि चलो। तो पुख नक्षत्र में जैसे चालू हुआ तो रानी वहाँ से लेकर मंडली सहित लेकर चली आई और एक पत्र लिखकर भेजा कि मंदिर का निर्माण होने के लिए तैयार करें। तो राजा ने यहाँ पर तैयार किया। उस समय अधूरा बना हुआ था। भगवान जैसे आए यहाँ पे, जे रसोई घर है सामने, जे सामने मंदिर बन रहा था, जे चतुर्भुज मंदिर है। तो उस भगवान की शर्त थी कि आप जहाँ पे बैठा दोगे हम वहीं पे बैठे रह जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह उठेंगे नहीं। तो जैसे रानी ने यहाँ पे उतार दिया बालक के रूप में, भगवान मचलने लगे। बोले झाड़ू लगाते समय वो परेशान कर रहे थे राजा राम बालक के रूप में। तो रानी ने कहा कि बैठ जाइए। तीसरी बार में वो भगवान बैठ चुके हैं। तो फिर एक जगह से दूसरी जगह उठे नहीं है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। বন্ধুরা, আমরা এখন আছি
রামরাজা মন্দিরের সামনেই একটা মিষ্টির দোকানে। আপনারা রামরাজা মন্দিরটা দেখে নিন একবার। এই যে রামরাজা মন্দির। আর এখন আমি যেটা খাচ্ছি সেটা হচ্ছে বিশেষ এক ধরনের মিষ্টি। মিষ্টিটা দেখাও একটু। এখানে কালাকাঁদ বলে। আমরা বাংলায় যে কালাকাঁদগুলো খাই সেগুলো স্কোয়ার শেপের হয়, কিন্তু এখানে মাখা টাইপের হয়। দোকানের নামটা একটু দেখিয়ে দাও। দোকানের নাম শ্রী রামরাজা কিরানা স্টোর্স। আপনারা যদি মিষ্টি খেতে ভালোবাসেন একবার এখানে আসবেন। আর আমি এখন এই মিষ্টিটার রিভিউ দেবো। মিষ্টিটা আমি খাই, তারপর রিভিউ দিই। খুব সুন্দর নরম আর নিখাত ভেজাল ছাড়া দুধের স্বর। কালাকাঁদেরই পদ্ধতি, কিন্তু একটু চটচটে বেশি, আদারওয়াইজ খুব ভালো। আর এগুলো বিক্রি হয় কীভাবে একটু দেখানোর জন্য বলবো। এই শেপে আসে, এখান থেকে ছুরি দিয়ে কেটে দেওয়া হয়। আপনারা আসবেন যখন এখানে প্যাঁড়া টেস্ট করবেন, পুজোর সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও কিন্তু খাওয়ার চেষ্টা। पंडित जी नमस्कार। पंडित नमस्ते नमस्ते। पंडित जी आपका नाम थोड़ा बताइए। रविशंकर तिवारी। पंडित जी चतुर्भुज मंदिर के ऊपर हम दर्शकों को कुछ बताइए, इसका इतिहास क्या है, इसका प्राचीन क्या है? जी जी, ये मंदिर बनवाया था राजा मधुकर साय। राजा थे मधुकर साय, रानी कुंवर गणेशी बाई, उनके पुत्र राजा वीर सिंह के पुत्र जुझार सिंह, हरदौल उनकी बहन कुंजावती। ये सम्मत 1631 की बात है। रानी राम के भक्त थे, राजा कृष्ण के थे। राजा चाहते थे कि अपन एक प्राणी है तो एक भक्ति करेंगे। रानी ने कहा नहीं मैं राम भक्त हूँ, राम भक्ति नहीं छोड़ पाएंगे। राजा ने गुस्से से कह दिया तुम सही राम भक्त हो तो राम को लेके आओ। रानी ने सोचा, राजा को अपनी भक्ति का विश्वास हुआ, मेरी राम भक्ति का विश्वास नहीं किया, तो रानी राजा के सामने एक प्रतिज्ञा करती हैं कि हम सही राम भक्त होंगे तो राम को लेके आएंगे, ना तो सरजू मैया में अयोध्या जी में प्राण त्याग देंगे, हम आपके नगर में वापस नहीं आएंगे। जब रानी अयोध्या जी पहुंची, सरजू मैया किनारे तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते कुछ समय बीत गया। जब भगवान नहीं मिले तो रानी सरजू मैया में प्राण त्यागने के लिए कूदी, तो भगवान बाल रूप में उनकी गोद में आए। उनसे कहा रानी आपको दर्शन मिले, अपने घर वापस लौटो। उनने कि नहीं, हम आपको लेके जाएंगे वरना वापस नहीं आएंगे। तो भगवान ने कहा जैसी प्रतिज्ञा से आप आए वैसी प्रतिज्ञा से मैं भी चलूंगा। उनने कहा आप बोलो, हम स्वीकार करेंगे। उनने कहा पुख नक्षत्र में चलेंगे, जहाँ बैठ जाएंगे वहाँ से उठेंगे नहीं, जहाँ जाएंगे वहाँ रामराज्य रहेगा, आपके राजा का राज नहीं रहेगा। दिन में रहेंगे ओरछा, शयन करेंगे अयोध्या। ये प्रतिज्ञा करके जब भगवान अयोध्या से आने के लिए तैयार हुए तो रानी ने ऐसा चलना शुरू किया कि ये मंदिर पूरा बन नहीं पाया। तो रानी ने कुछ समय के लिए
रसोई में विराजमान कर दिया। कुछ समय के बाद ये मंदिर पूरा हुआ। रानी ने उठाने का प्रयास किया तो भगवान ने कहा, रानी उस प्रतिज्ञा को भूल गई जो सरजू मैया में की थी कि जहाँ बैठ जाएंगे हम वहाँ से उठेंगे नहीं। उनने कहा ये तो थी। तब रानी ने मंदिर रसोई में बनवाना शुरू कर दिया। राजा ने सोचा इतना भव्य मंदिर बनवाया, एक राज्य में 2 राजा नहीं रहेंगे, राम राजा कृष्ण राजा। तब राजा ने फिर यहाँ विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, राधा और कृष्ण भगवान, तो ये चतुर्भुज के नाम से, वो रामलला सरकार के नाम से। राजा को ये अहंकार था कि भगवान के दर्शन में उठत बैठत महल से करेंगे। आप देखिए वो झरोका देखें, वो महल से झरोका। हाँ जी, राजा चाहते थे कि हम झरोके से दर्शन करेंगे, लेकिन भगवान तो 3 लोक के अंतरामी। भगवान ने सोचा मैं अयोध्या से चल रहा हूँ तो महल से देखेंगे। इसलिए भगवान जब आए तो वहाँ बैठ गए, पर जब नहीं उठे तो उनने फिर मंदिर वहीं बनवा दिया। राजा कृष्ण के भक्त और रानी राम के, इसीलिए वहाँ रानी महल, जहांगीर महल, शीश महल, प्रवीण महल, 4 महल। थोड़े आगे बेतवा नदी जो भोपाल से निकली हुई है, कंचन घाट क्षत्रिय याददाश्त के लिए, ये चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर, फूलबाग में हरदौल जी का चबूतरा, 2 सावन भादो के नाम से खम्मा बोले जाते हैं। राम मंदिर के पीछे लक्ष्मी जी का मंदिर है और राजन दास जी ने वह कनक भवन के नाम से मंदिर बनवा दिया। और पाताली हनुमान जी जो राम जी को ले जाते हैं, वो जस्ट बगल में गणेश, यहाँ महंत गेस्ट हाउस के जस्ट बगल में पाताली हनुमान जी बोले जाते हैं। राम मंदिर के पीछे झाड़द्वारी के हनुमान जी बोले जाते हैं। इसीलिए ये यहाँ का इतिहास है जी। यहाँ जो चतुर्भुज मंदिर है, यहाँ कौन कौन भगवान विराजते हैं, थोड़ा और बताइएगा, सुन नहीं पाए। हाँ, यहाँ पर विष्णु भगवान है, लक्ष्मी जी हैं, राधा जी हैं और कृष्ण जी हैं। हाँ, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं। चतुर्भुज क्यों कहते हैं? चतुर्भुज ये विष्णु 4 भुजाएं वाले, चतुर्भुज रूप विष्णु, उन्हीं का नारायण, नर नारायण, इसीलिए उन्हीं का रूप सब है। ये भगवान 12 रूप में आते हैं। और हम वहाँ जो रामलला का मूर्ति देखे, हाँ, तो वो क्या भव्य मूर्ति रानी जी ने यहाँ ले आए थे? हाँ, रानी जी जब लेके आई तो वो 12 रूप में आई खेलते हुए। वो तो प्रतिज्ञा ही से आए थे कि जहाँ बैठ जाएंगे। मूर्ति हमने देखा, हाँ, काला पत्थर, जी। वो कब तक आए? वो भगवान 12 साल में पैदल चल के आए, पुख नक्षत्र में आए, फिर मूर्ति बन गई। हाँ, वहाँ उन्होंने ये कहा था कि जहाँ मैं बैठ जाएंगे वहाँ से उठेंगे नहीं, इसीलिए भगवान वहाँ बैठ गए पर उठे नहीं। जी, आपका एक बार फिर से नाम? रविशंकर तिवारी जी, बहुत धन्यवाद। जी, नगरी बहुत सुंदर है। जी, नमस्कार। रामचंद्र की जय। বন্ধুরা, এখন আমরা যেখানে আছি এটা হচ্ছে ওরছা রাজ প্যালেস কমপ্লেক্স বা ওরছা ফোর্ট কমপ্লেক্স, ওরছা কেল্লা। ঠিক চতুর্ভুজ মন্দির তার অপোজিটেই রাজা রুদ্রপ্রতাপ সিং এটিকে বানিয়েছিলেন 1600 খ্রিস্টাব্দের অর্ধেকের সময়, অর্থাৎ 1630 কি 40, এক্স্যাক্টলি আমিও জানি না। তাই এর সময়কাল আপনারা ধরতে পারেন 1600 থেকে 1700 খ্রিস্টাব্দ। যদিও রাজা রুদ্রপ্রতাপ, যিনি বুন্দেলা রাজপুত ছিলেন, তিনি পুরোটা বানাতে পারেননি, এর অবশিষ্টাংশগুলো বানানো হয়েছে। আপনাদের আমি দেখাতে চেষ্টা করছি। এই যে মন্দিরটা আপনারা, এই কেল্লাটা যেটা দেখছেন, এই ফোর্টটা, তার ওপাশে আছে
ওপাশে আছে দেখছেন জাহাঙ্গীর মহল, আমরা যখন ওপারে যাব তখন দেখতে পাবো। আর এইদিকে রয়েছে শীষমহল, এই কোণাটা শীষমহল, এই গম্বুজ আকৃতি। আমরা এই দুটোই এখন আপনাদেরকে সকলকে দেখাবো। ওপারে আছে শীষমহল, রাজামহল, রানীমহল এবং শীষমহল। আর ওপরে এই নক্কাশি কাজগুলো আমি দেখাতে চাইছি একটুখানি। এই যে ওপরের এই যে ডিজাইনগুলো দেখছেন, এগুলো কিন্তু তখনকার দিনে ভেষজ রং দিয়ে, যদি এখানে অন্ধকার আছে বলে ভালো বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু মূলত এখানে কিন্তু অন্ধকার যে করা হয়েছে, এই যে অন্ধকার ভাবের জন্য বোঝা যাচ্ছে না, এখানে কিন্তু নানান ধরনের ভেষজ রং, লাল, সোনালি, নীল, সবুজ, বিভিন্ন রঙের সমাহার। আর আপনাদের আমি একটা জিনিস বিশেষ করে দেখাতে চাইছি, একবার আমার সামনে আসো। এটাকে বলছে দেওয়ানিয়াম। দেওয়ানিয়াম কাকে বলে? দেওয়ানিয়াম হলো যেখানে কিনা রাজা তার দরবারে বসবেন। আসো আমি দেখানোর চেষ্টা করি, এদিকটা আসো। হয়তো একটুখানি আলোর অসুবিধা হতে পারে বন্ধুরা, একটু আসো ওপরটা। এখানে মূলত রাজা বসবেন, রাজা বসে বিচার কার্য করবেন, আর এখানে জনতার দরবার চলবে। এই দিকটা একটু দেখাও, এইগুলো এই দিকটা জনতার দরবার চলবে। মূলত এখানের টেক্সচারটা এমন আছে, আপনারা এলে বুঝতে পারবেন। সেটা হলো এই রকম, যখন আপনারা এখানে আসবেন দেখবেন এই যে আমি আওয়াজ করছি, ভাইব্রেট হচ্ছে, অর্থাৎ এখানে তখন মাইকের সিস্টেম ছিল না, তাই একজন দাঁড়িয়ে যখন কথা বলবে তার কথা রাজা অবধি শোনা যায়, আর রাজা যে কথাটা বলবে তার অবধি শোনা যায়। আসুন পুরোটা এক্সপ্লোর করা যায়। হ্যাঁ, না রং করা মনে হচ্ছে।
रानी कुंवर गणेशी मधुकर साहब, ये पहाड़ सिंह की। ये वाला कौन सा? ये वाला पहाड़ सिंह की। पहाड़ सिंह। और वो रानी कुंवर गणेशी बाई मधुकर साहब, दोनों पति पत्नी की है ओ दोनों पति पत्नी की। और इसके अंदर? इसके अंदर जसवंत सिंह, भगवंत सिंह, इंद्रमणि, सुजान सिंह। जी जी जी, बहुत धन्यवाद जी। এখন আমরা আছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো বিটুবা নদী। বিটুবা নদী ওরছাদ। আর এই ওরছাদ এই দাদার কাছে আমরা এখন ফুচকা খাচ্ছি। এখানকার ফুচকাটা একটু অন্যরকম হয়, আগে টেস্ট করে নিই তারপরে বলছি। এটা ভেঙে গেছে, এক মিনিট। কলকাতার মতো ফুচকা হয় না, একটু আসো দেখাবো। এখানে জলের মধ্যে জিরেকে ভাজা হয়, ভেজে দেওয়া হয় ধনে পাতা আর পুদিনা। আলুটা দেখো, আলু নর্মাল থাকে আর পেঁয়াজ কম্পালসারি হয়, আমাদের মতো ভাজা মশলা দেওয়া হয় না। একটা আমি খেয়ে দেখি কেমন লাগে। বন্ধুরা আমরা এখন এসেছি ওরছার এখানে। এটা হচ্ছে বিটোবা নদী। নদীর স্রোত যথেষ্ট বেশি পরিমাণ। আপনারা যদি ওইদিকে অন্য জায়গায় যান, অর্থাৎ ওই জায়গাটা হচ্ছে ছাত্রীগুলোতে, তাহলে দেখবেন ওখানে নদীর স্রোত অনেক বেশি আছে। আর আমরা এই মুহূর্তে যেখানে আছি এখানে নদীর স্রোত অনেক কম। ভুলেও কিন্তু এখানে যদি আপনারা নতুন হন তাহলে কিন্তু দয়া করে জলে নামবেন না, তাহলে কিন্তু বিপদ হতে পারে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে এই বিটোবা নদী সত্যি অনন্য সাধারণ। বন্ধুরা এটা পালং শাক। পালং শাকের পকোড়া ওরছা মানে ঝাঁসি এবং পুরো উত্তরপ্রদেশে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে হয়। আর এটা হচ্ছে মির্চি। মির্চি মানে লঙ্কা, লঙ্কার পকোড়া। আসা যাক প্রথমে পালং শাকের এই পকোড়াটাকে টেস্ট করা যাক। শুধু পালং শাক নেই, অনেক বেশি ক্রাঞ্চি। পালং শাকের ভেতরে আলু, জোয়ানের একটা ফ্লেভার আর বেসন। এটার সঙ্গে বোধহয় এটা খাওয়া হয় কারণ এটা ঝালের জন্য। যা ভেবেছিলাম তা, দুটোকে ব্যালেন্স করা হয়েছে। অসম্ভব সুন্দর ফ্রাই হয়েছে। পালং শাকের ফ্রাই কলকাতায় খুব একটা পাওয়া যায় না, বিশেষ করে বাংলায়। পালং শাকের পকোড়া এগুলো এখানে পাকোড়ি বলে। আপনারা যখন বিটোবা নদীতে আসবেন তখন অবশ্যই এটা খাওয়ার চেষ্টা করবেন।
इन्हीं मुस्लिम किंतु ना वही तो सही है।